Basta kay wishing the most wonderful mother, the most wonderful birthday nga makaingon na lang kog simple lang man ni among na-prepare pero kabalo ko while nag-shoot kog video ani nga time grabe imong kalipay kay ana gani ko gamay man sa madakong handa atong pasalamatan bawat ganap sa tong kinabuhi. Hi universe, this is Patrick Jan TV at heto naman ako nagbabalik for another video. Basta kay birthday man sa akong mama karon nga adlaw January 28, 2024 unya nag-isip ko aning orasa kung unsay pwede mahatag sa iyaha. Ang pinaka timing ug pinaka nindot pa gyud ani nga time is Domingo. So every time nga na birthday ginakantahan jud og birthday song. Basta kay ana gani ko dili pwede nga wala koy buhaton unya ang pinakasad pa gyud ani kay 100 pesos talaga gyud akong kwarta nga naa sa akong bulsa. Unya hapit na mahuman og simba naglibog gyud kog unsaon nako may na lang gani sa sige na kog hunahuna sa akong kwarta nga 100 makaingon na lang kog bahala na ni palitan nato nig cupcake pabutangan na nato og toppings sa kilid-kilid sabayan sad og butang sa kandila para ingnon sad ba nga saan ba aabot ang 100 pesos mo. Basta kay pagkahuman na kog palit automatic na abot na ko sa balay basta kay sa mga kaubanan ako simbahan to nang utana asa ko makaingon na lang kog mao ni hinungdan kaganina ngano si ko gawas sa simbahan kaya ana gani ko dili pwede nga wala koy buhaton. Basta kay pag-abot na nako ana daghang istorya diretso sa mga buhaton. Basta kay ana na sad akong utok nga dapat butangan nato nig style ibutang nako ang cupcake sa plate para social pud tan-awon butangan og kandila para pag human og kanta direct i-blow na lang nilang candle o di ba 100 pesos lang na ha. Basta kay ana gani ko bahalag cupcakes rani at least mahatagan sa nato og importansya atong ginikanan dili man kayo dako atong mahatag ang importante sila higugmaon sila og mas labaw sa tanan ang pagrespeto sa ilaha isip sa kaginikanan. Kay nahuman naman og prepare sa cupcakes nibalik na kog adto sa simbahan naa na sad akong mama diri may gani sa kadugay na kog prepare og biyahe nakapas pagyud ko. Pero ang tinuod gyud ani mga ka-universe bago pa man gyud nahuman ang katong cupcake surprise dinaganay gyud kaayo inyong ka Mr. Universe kay basin maulahi lagi basta kay pag-abot sa simbahan singot lagi ka-timinga sa jud kaayo pag-abot nako gikantahan na sila og birthday song ug naa sa day kasabay si mama nga birthday karong adlaw ako na lang i-shout out ning tulo happiest birthday sa inyo ha daghana gyud ay kaon karong adlaw oy. Basta kay ana gani ko bahalag dili na mo makit-an sa video kay sa kadaghan og greetings naglibog na ang videographer og asa magposting og video mong ana na lang ko dali og blow ang candle ma unya kay giblow man dayon ni mama ang candle so matik nga masunurin akong mama. Ug pagkahuman sa ganap sa simbahan pagka alas 4 sa hapon niadto kog payag sa akong papa kay ana gani ko diri na lang ko magluto kay para madali ang proseso sa pagluto kay maliban sa presko sad ang hangin diri makaingon na lang kog daghan og sugnod diri sa kaya nga to ang lutuon karon is pork pancit gisado ug adobo nga manok kay maura man sa to ang budget. Basta kay ana na lang gani ko buhatan na lang nako nig mindset design para mas happy na birthday pa kay ana gani ko dili gyud pwede nga wa koy video ani nga time ana gani ko every time nga mag-create kog video memories na gyud ning pinaka-importante sa ako basta kay ana gani sila kung naay birthday dili pwede nga walay sinugdanan sa tanan mao ang akong ginapakita sa inyo ug unsa ko ka busy ani. Basta kay while naga-prepare ko ani nga time ako ra gyud isa diri nindot gyud kaayo diring dapita lutuan kay peaceful jud kaayo kay ana na lang gani kung ayaw na lang ninyo pansin ang background sa kilid-kilid kay kani nga time kailangan jud na kog bugnaw nga area nga lutuan kay ikaw daw kapoy na kayo ngita jud kog peaceful para focus kayo sa pagluto dili man kayo na ko mapakita ang uban nga scene basta importante ang mahalaga. Basta kay bitaw-bitaw mga ka-universe every time nga naay ganap sa mong balay ani gyud akong kinabuhi mong kanang sigig invite sa kog laglaag or mga kaon sa gawas-gawas basta kay perminti gyud ta mo na mabalibaran basta kay makaingon na lang kog timinga sad ninyo ug wa koy buhaton. Basta kay sa kadaghan og ganap sa atong adlaw karon na ulahin na gyud nako nig-edit ni nga video kay pagkahuman na kog luto sa tanan aning orasan ni adto na sad kog taon kay di man makumpleto ang birthday if walay cake. Basta kay wala man ko ka video sa pag-adto nako sa palengke ako na lang i-share gamit akong voice over paminaw ra gyud mo hantod sa mahuman kay diri gyud nako makita kung unsa mo ka good listener kay basta ako'y mag voice over gikan sa pinakauna hantod sa katapusan gyud inyong madunggan. Ganahan kaayo ko magluto-luto diri ang dapita kay hastang bugnawa sad kaayo gyud nga lugar ug dili ra sad kaayo nilayo sa among balay pwede ra kayo nimo baktason dilang gyud ka step maabot na ka. Kadugay og kataas sa pansit nga akong giluto finally nahuman gyud og luto ug ako nang gibutang sa sudlanan. Basta kay dili sad lalim akong naagian nga pagsubok ani while nagaluto ko kay wal sigog luto sige pud isdog ang kamera kay ana gani ko di man sad ko kapuyo if dili ko ka video may nalang gyud ma-share pud nako sa akong mga ka-universe. Kahuman na akong luto sa pansit gisado gitadtad na ako pinaabtik ang manok para sa adobo kay request man ni mama automatic nga lutuan nato kay mama na gud na di gyud pwede nga dili lutuan ang request. Basta kay gipaspasan na gyud nako ni kay alas 5 na sa hapon wala ra bay suga diri ug daghan pa sad kog paliton pagkahuman og luto diri basta kay ana gani ko sa kakusog sa kalayo automatic wala ray pila ka minuto luto dayon oy kay basta kay kahoy na gani imong gamiton sa pagluto matik nga automatic ta gyud na unya pagkanindot pa gyud aning kahoy di pa ka maggasto hago ray kapital nimo. Basta kay nahuman naman ang tanan adto na kog balay pero kani nga time prepare na sa diri sa balay. Basta kay pagkahuman og ampo sa tanan pagkaon ako nang gisindihan ang cake para another blow na sad si mama ug para makaingon sad kog ang kamaayo og sa kakusog sa atong lawas ug sa atong tanan dira sa kalibutan kay ana gani ko gamay man umad ako ang handa
handa i-grab gyud nato ang pagpasalamat sa tanang blessings nga naa permi sa tua. Basta kay ana gani ko by ending this video, daghan kayong salamat sa mga ka-universe nako nga naga-share sa akong video while naga-upload kog video, sa mga nag-follow sa akong page, daghan kaayong salamat. Maong sa wala pa naka-follow, follow sad mo para makaingon sad kog support universe ba saman mo. Basta kay hantod diri na lang taman kini inyong ka Mr. Universe Patrick Jan TV na nagsasabi peace, goodbye, manghatag sa akong pagkaon, bye.